Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Susdianti Aditya Kusmana. I'm from class A1 2019 and my partner. My name Neng Siti Alfia from A1 2019 English Education Study Program. Here we will explain about the business plan. Poin pertama ada introduction. I opened this online fashion business because it was inspired by the digital era 4.0, where technology is increasingly sophisticated and clothing styles are modern. In this era, modern clothing styles are increasingly spreading so that talk arise. Why don't I open this fashion business whose investment is will be great? Selanjutnya, in starting a business, we have short-term, medium-term, and long-term goals. The goal in the short term is we have to reach BIF or break-even point, where BIF is a condition in which the balance sheet of a business does not experience a loss and the profit obtained can cover the cost for operation. Once the BIF stabilizes, the medium-term goal is that we can maintain stability and we can start hiring employees. And in the long run, we start looking for investors to invest in our business and expand our business so that everyone knows about the product we sell. Selanjutnya ada ownership and legal structure. Sole trader do business as individual and we can keep all business profit after paying taxes. But we are personally responsible for the losses the business incurs. Have to cover it from personal money, pay bills incurred by the business, and record all sales and expenses. A sole trader can hire employees that they own their own business. Jadi kita di sini adalah menjalankan bisnis milik pribadi atau pedagang tunggal. Selanjutnya ada skill and experience yang kita miliki, yaitu able to compete with other, public speaking, experience in business, can easily attract customer to buy our product, creating quality product, new innovation to create new product. Nah, untuk competitive advantages, we have is prices are cheaper but quality is maintained, modern design, many discount every month, the best quality material, and the best service. Jika kalian menggunakan produk dari kami, kalian akan terlihat lebih menarik. Kenapa? Karena desain-desain kami itu merupakan desain modern yang mengikuti zaman dan bahan yang digunakan juga adalah bahan yang berkualitas tinggi. Poin kedua ada marketing, dan di sini kita juga mempunyai produk-produk yang kita jual. Di antaranya adalah shirt, t-shirt, sweater, cardigan, baggy pants, jeans, coat, shoes, bag, dress. Untuk service, kita menjamin hal-hal berikut ini, yaitu respond quickly, can give you amazing recommendation you need. Jadi jika kalian bingung dengan ukuran baju, warna baju yang cocok untuk kalian bisa konfirmasi ke kami, kalian bisa menanyakan ke kami, dan kami akan dengan senang hati memberikan saran untuk Anda. Selanjutnya, friendly admin. Jadi kita juga pastikan kepada kalian bahwa admin-admin yang kita miliki itu ramah dan tidak akan mengecewakan kalian saat kalian ingin bertanya tentang harga maupun kalian hanya ingin tanya-tanya saja tentang produk yang kita jual. Nah, ini tuh adalah beberapa produk yang kita jual di store maupun di media sosial kita. Selanjutnya ada market and location. Untuk di penjelasan yang sebelumnya kita juga menjelaskan bahwa kita menjual produk kita di media sosial seperti Instagram, Shopee, WhatsApp, Facebook, dan juga kita menjual di store atau toko di
Tepatnya lokasinya ada di Kampung Yenang, yaitu di Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Dan buat kalian yang penasaran apa sih nama store kita di online maupun di offline, nama store kita ada namanya mystore_id. Bisa kalian cek di media sosial atau kalian datang ke tempat toko kita, di mana di belakang toko kita juga kita ada tempat produksi barang, tempat kita membuat barang-barang. Dan poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Neng Alpi. Poin ketiga ada financial management. Risk of financial. There is a loss of company income and have debt. Selain itu, ada funding request and return on investment. Every investor has loan interest that lender can enjoy as a result of lending. With investments, we can help meet our long-term financial goals. Our business requires 25 million per year to apply for funds, and the money is used for operational purposes such as buying materials, employee salaries, packing tools, etc. In addition, investors have the opportunity to develop funds with a yield of 20% per year. And we also provide insurance protection. Our loans are protected by insurance protection, so that the funders are safe because the funds lent are also borne by the insurance company. Dengan investasi, kami dapat membantu memenuhi tujuan keuangan jangka panjang. Bisnis kami membutuhkan 25 juta per tahun untuk mengajukan dana, dan uangnya digunakan untuk keperluan operasional seperti membeli bahan, gaji karyawan, alat pengepakan, dan lain-lain. Selain itu, investor memiliki kesempatan untuk mengembangkan dana dengan imbal hasil 20% per tahun. Dan kami juga memberikan perlindungan asuransi, di mana pinjaman dilindungi oleh perlindungan asuransi, sehingga pemberi dana aman karena dana yang dipinjamkan juga ditanggung oleh perusahaan asuransi. Poin selanjutnya ada operation. Day-to-day management ada promotion, adding order, counting ready stock items, package delivery, cash on delivery, calculate expense. Manajemen sehari-hari, promosi bisa dilakukan setiap hari, menambahkan pesanan, bisa dihitung dari Selasa sampai Rabu atau sampai Kamis. Menghitung barang ready stock, kita menghitung barang ready stock itu setiap hari. Pengiriman paket dilakukan setiap hari, cash on delivery, Jumat sampai Minggu atau bisa dari Kamis sampai Minggu. Lalu yang terakhir ada menghitung pengeluaran. Yang selanjutnya ada hiring and personal procedures. Carry out the selection stage of prospective workers according to business needs such as specification, expertise, and numbers. Ensure that the workforce recruited is in the right position according to their respective areas of expertise. Compile or create a budget related to the workforce needed in a business. Melaksanakan tahapan seleksi dengan cara melihat spesifikasi keahlian dan memastikan karyawan berada di bidang keahliannya, lalu menyusun atau membuat anggaran yang berkaitan dengan bisnis. Lalu ada leases or rents. Renting a place is only done 3 times a week at a cost of 3 million. Menyewa tempat hanya dilakukan seminggu 3 kali dengan biaya sebesar 3 juta. Equipment for production, yarn, scissors, sewing machine, cloth, screen printing tools, edge. Peralatan untuk produksi seperti benang, gunting, mesin jahit, kain, alat sablon, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu-satu. Production and delivery. Production of goods is carried out before the 3 weeks of restock. Production is short because it is done in installments. Deliveries are made every day, and cash on delivery is carried out 3 days in 1 week. Produksi dan pengiriman produksi barang dilakukan sebelum 3 minggu restock. Produksi
sebentar karena dilakukan secara berangsur. Pengiriman dilakukan setiap hari, dan cash on delivery dilakukan 3 hari dalam 1 minggu. Dan yang terakhir ada concluding statement. Summarize the goals and objectives you have for your business. This business will grow rapidly, has many employees, annual income reaches 100 million, extending geographic such as local to national and global, have as many investors as possible. Bisnis ini akan berkembang pesat, memiliki banyak karyawan, penghasilan tahunan mencapai 100 juta, memperluas geografi seperti lokal ke nasional dan global, serta memiliki investor sebanyak mungkin. Emphasize your commitment to the success of the business. The commitment that's always emphasis for business success is to always remember that success in youth is very exciting, and always remember what my reason were for starting this business. Komitmen yang selalu diutamakan untuk kesuksesan bisnis adalah selalu ingat bahwa sukses di masa muda itu sangat menyenangkan, dan selalu ingat apa alasan saya memulai bisnis ini. Saya pikir cukup untuk presentasi final project ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Dari segala bentuk pengertian, saya ucapkan terima kasih. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.